Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ika al-amilin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف الإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين في كتابه الإكليل في استنبات التنزيل إلى قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى آيات سكت betok. Al-manna was-salwa kulu ngakaban al-manna kadento makanan khusus epetoron sareng ajunan Allah dak ka Bani Israel. Manna kadento manis dak pada aban matu. As-salwa kadento keng pangkeng manok. Ustudilla epon tutalil bihi pona pakalaban qaulihi ta'ala wa anzalna alaikum manna wassalwa kulu ala anna dhaifa ing atase saung kuna pasera tamoy la yamliku panika tak ngandi pasera tamoy mada barang kudim masih ya taraki pona pamalahu ikan di tamoy wa annahu la yatasarrafa fihi illa bi idnin pensaung kuna pasera tamoy la yatasarrafa panika tak fakal aku naaki pasara tamay fihi dalam ka isma qaddima lahu illa bi idnin angin kalaban idzin dzakara nyebutake oleh keterangan Sahihut Tahrir dari ayat wa dhallalna alaikumul ghamamah wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu ada taslafal kulu. Cuman dalam kitab mazhab Syafi'i jelas aki bahwasanya ketika yang kaaki nikah oleh ekakan tapi pakun tak oleh sambil mulai iasa pun sama macam mulai ekakan ni kan nyaman ikut cak ibah kecuali tercek berlaku oh ya lah barak dia tangan nasi ya pemasok je jenah lebih biasa semakin tak pemasok lebih pemasok biar orang kan molotan saking lah cek berlaku. Qauluhu ta'ala ayat senomor sangaleko seket sanga fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum qala al-alkiya yadullu an tuwakibana pa qauluhu ta'ala fabaddala alladhina zalamu maka ngantai basar orang banyak zalamu zalim kabika alladhina qala ndak ka ucap ghairal ladzi qila lahum ndak selain ucap qila saya tahu qila ladzi lahum bikan dikapi alladzi ayub tabun Allah subhanahu wa ta'ala pakon kan itu ayub ia dulu anu tu kepada petabu itu ala annahu ingat sangkuna kelakuan la yajuzu panikata oleh taghyirul aqwalil mansus alaiha pona pa angoba banyak-banyak dabu sayin nas aki alaihi kan saqwal wa annahu man sangkuna kelakuan ya ta'ayyanu panikata titanto ittiba'uha pona pa anura enta al aqwalul mansus mun annasah lafal ka dinto pemaham na ampun jelas lo bisa ya ubah sekonggang beda perpitan ketika nas ka dinto difahami nikah ihtimal dak ka nikah ihtimal dak ka segala itu maka ka itu konggang beda pendapat. Wa qala ar-Razi man adabu basara Imam Fakhruddin ar-Razi yuhtajju bihi fima warada min at-tawqif fil adhkar wal aqwal wa annahu ghairu jaizin taghyiruha yuhtajju eka baitalil bihi kalaban tabu fabaddala alladhina zalamu ni kan Allah Subhanahu wa taala amang lo anyallah dak ke orang yang zalim kelak kalau ngobatabu seta kalaban tabu seta ya
Fima dalam barang warada saya datang pada pemamna tauqifi dari tauqifiyah. Napa tauqif kan ini datang dari Rasulullah atau Allah. Fil adhkari dalam banyak-banyak zikir wal aqwali dan banyak-banyak dabu wa annahu man sa'kuna kalakuan ghairu jaiz wa annahu man sa'kuna apa sama ghairu jaizin man kata oleh taghyiruha wa napa ngubah adhkar wal aqwal. Itulah yang diambil dalil oleh sebagian bahwasanya nak mungkin baru lahir naka emas aki wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Padahal anak laki ki bakun wa inni u'idzuha bani wa inni u'idzuhu rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal ampun rabbi ij'alni makun makin banyak menurut dabu pendapat saya kak dinto atau rabbana atina maka doa ketibi pakun rabbana karena dalam Al-Qur'an rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala kulli hal nikah menurut dabuna Imam Ar-Razi la yajuzu taghyiru al-adhkar wal aqwal al-waridah wa rubbama ihtajja bihi alaina al-mukhalifu fi tajwiz tahrimihi as-salat bi lafdh at-ta'dhib wa at-tasbih. Warubbama ban terkadang ihtaj akabai hujjah bihi kalaban ngoba kila ngumbas ekocak oleh ngoba alaina kala atau tak bagus atas segala saja al mukhalifu pasal orang sebita pendapat fi tajwizi tahrimihi dalam olena ihram ma mukhalif as-salat ada ke salat bilaf di ta'dzim kala bal lafal ta'dzim wa tasbih. Kita kan ngaoningi pendapat kita orang kak dientoh manabi atakbira kau ngucap Allahu Akbar mun paskan azkar ban aqwal iyol liyaki oba maka mereka mukhalif yang berbeda pendapat dengan kita akan berkata ya maka keng ngucap Allahu Akbar oleh aku apa buat munasab Allahu a'zam atau subhanallah ni kata oleh wa fi tajwizil qira'ah ban ngol liyaki maus Quran bil farisiyah kalaban bahasa Farisiyah. Dalam macam maus Quran tak bisa oleh kalaban bahasa Farisi. Quran ke Quran. Wa fi tajwiz nikah bi lafdhil hibah man ma oleh lafal nikah bi lafdhil hibah kalaban lafal hibah. Wa majaraban barang jaro sajalan ma majra dzalika sa elan jalan ada saya ki. Engkau amaki hatang anak ka padahal waktu angkahtuka wa zawajtuka. Qauluhu ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ila akhiril qissah fiha ahkamun. Tabun Allah Ta'ala wa idh qala Musa nyebut ban Muhammad nalaikana adabu sapa Musa liqaumihi ikan di kaum Nabi Musa innallaha sanguna sapa Allah ya'murukum ariamakon Allah kum nabi kapi an tadhbahu dak koto nyembeli nabi kapi baqaratan daka sape ayat kapeng nomor betul. Kisona bada situng orang cek sokinah tak andi nak potoh. Andi ponakan belen kalau kare penakan situng. Minta temat yang ponakan nang kok terus tulis soki. Ahli warisnya kare penakan. Akhirnya bi penakan epate tak ada tahu. Kemudian kaum Nabi Musa kadionto akompol kapi ke Nabi Musa patemu ni kesemati ajaran Nabi Musa untuk kita bunuh kita kisos akhirnya matur dak kajuna Allah muntaro etemuah nyambeli sape terus dalam kisah kali itu tadbahu qara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin sampai akhir kisah kali itu sampai akhir kisah laki nang ibu di kali itu bahwa sampai kat topan pada sambeli buntung sarata ko laki kerja serta orang saya mate kelak ngabala saya mate fiha panik dalam kadisa engki kisah ahkamun tining banyak hukum al awwalu tining hukum pertama ustudillah kala dalil biqaulihi kala bantabun Allah taala innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah
annal amira pona pasal kuna pasal semakon la yadkhulu pani kata masuk pasal amir fi umumil amri dalam kaumumna perintah. Fa inna Musa maka saung kuna pasal Nabi Musa lam yadkhul pani kata tak masuk Nabi Musa fi umumil amri dalam umum perintah. Bidalili qoulihi kalaban talidun Allah taala fadhabuha wa ma kadu yaf'alun. Fadhabahuha maka nyampeli sampai kaum hada ke Baqarah maka tu bentak para ke kaum yaf'alun panikala. Wala yudhun bi Musa dzalika bentak esangka bi Musa pona kalaban Nabi Musa dzalika dak kakak disa lo kira kelar nyampeli. Mun Nabi Musa pas tak nemu sahabatna tinggal matur ke Allah. Maka la yudhunnu bi Musa dzalik tak mungkin Nabi Musa esangka lo kira bisa nemu dak sampai kak dit. Dan ketika Allah makon mesti bedah, pan bedah mesti Nabi Musa ni kayak oning beri oning cak bedah. Muntak oning Nabi Musa tanya. Maka kak dintoh beda kaidah dari ayat kak dintoh al-amir la yadkhulu fi umumil amr. Allah amakon yang beli. Saya rasa makon Allah. Saya mendapat Sayyidina Nabi Musa. Nabi Musa minal amir termasuk saya merintah. Yang beli siapa? Maka umumul amri keumuman perintah itu tak memasukkan orang yang saya merintah. Zakarnya pun ada keterangan Az-Zarkashi pasal Az-Zarkashi fi syarh Jam'il Jawami dalam syarana kitab Jam'il Jawami. Atsani tining hukum nomor 2. Istadalla akala tadil bihi kalaban ka tabun Allah taala wa qala Musa liqaumin Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah tarasanaka Bakr ibn al-Ala pasal Bakr ibn al-Ala anna sunnah fil baqarah adzab. Atas sesaong kuna pona pasal sunnat fil baqarah ti dalam sapeh adzab hupani kenyambeli. Bada pidana adzab huwa nahr. Mon onta sunnat aki nahrun. Oning sampeyan nyambeli onta. Nyambeli onta ni kan paling tak ruwet, pakai paling raja paling tak ruwet. Perpancing-pancing seret. Keletar. Lawah rempak keletoran. Kan eselep langsung. Gampang, paling gampang sambelian ni ka onta dengan onta. Berarti mon sapeh ni ka idzabhun yakni penapang ya anu lain semacam mon onta kan itu nahar ka dintoh tepat nang ibun babana lair mon dzabhun itu nang tengah. Al-thalith ini nomor 3 ustudilla ikala talil bihi para pakala bandhan Allah ki buru ala jawazi wurudil amri ing atase oleh nada tengah perintah mujmalan hale secara garis besar mujmal wa ta'khiri bayanihi man oleh angakhiraki ajlas aki amr. Ketika Allah adabu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sampai sangat apa ya? Sedak remah ya bedak remah mujmal. Kan didik sampai dapat la faridu wala bik awanum baina dzalik musallamatun baina dzalik. Ar-rabi' tinis merempa ustudilla ikala talil biqaulihi kala badab Allah la faridun wala bikr tak tuah wala bikr ban tak ngodah tak kita dia ngodah tak cek tuana tak cek ngodah wa biqaulihi banda kala badab Allah taala musallamatun la syiyata fiha musallamatun tak cacat ala jawazil ijtihadi ing atase oleh nak ijtihad wastimali ghalibidz dhanni ban apa ngangkui kaprana panyangka fil ahkam dalam banyak hukum lianna dzalika la yu'lamu illa bil ijtihad lianna dzalika nasab guna pun apa safaridun bikrun musallamatun nikah la yu'lamu pan kata ikawane pan apa faridun la bikrun musallamatun la syata fiha illa min al ijtihad angin dari ijtihad. Ketika Allah adabu aki innahu yaqulu innaha baqaratun la ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها بنتبنا لا فارد ولا بك عوان بين ذلك setara oningan ni kafaridun napa bikir ni harus ijtihad sedangkan ijtihad ka dinta menggunakan ghalabatul dhann maka seeko caaki ilmu fikih ka dinta ilmu ijtihad karena ijtihad ghalabatul dhann bani yakin akidah kan to yakin karena ghalabatud dhanni ka bisa tati hukum lamun bada BMKG ngocak awas orang saya aroma nang di bawah Gunung Kidul mohon kangkui keluar
secara hitungan BMKG kak dinto leku akan terjadi gempa. Gempa bisa tadi mati, kalau orang itu wajib aja gak takut mati kau tu keluar. Hukum keluar wajib. Dah, bukankah mereka cuman adzon? Ada orang yang bisa oning kalau beryakin bahwa leku terjadi gempa. Pakun adzon ni, penyangka sekuat. Karena fikih kak dinto ahkamun dhanniyah, maka kak dinto tadi hukum. Di antara tadi kak dinto. La farid wala bikr, awanum baina dhalik, ban musallamatul la syata fiha. Al-khamis tining se nomor 5 dari hukum kisana penyampelian sape ustudilla ek pontut dalil bihi kalaban tabuna Allah idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah ala anna al-mustahzi'a ing atase saungkuna pasira orang semir ngomir cokoco yastahiqqu panika ngahake pasar mustahzi simatal jahli dakka ocak atau nyama putu dari kadimah ketika Allah Nabi Musa dawu itu qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah napa cang orang-orang Bani Israil qalu atattakhiduna huzwa ba'an kan amin main napa dawu Nabi Musa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi orang yang main nanti kalian jahil dan ini maksud yastahiqu samatal jahl. Dzakara Muhammad ibn Mas'ud anna Ubaidillah ibn al-Hasan al-Ambariyah al-Qadiyah mazahahu. Panik akaja pasal Sayyidina Ubaidullah dak ke Muhammad bin Mas'ud. Faqala maka tabu Sayyidina Muhammad bin Mas'ud lahu ikan di Ubaidullah. La tajhal cak putra ba'an. Qala atabu pasal Sayyidina Ubaidullah wa anna wajadta al-mizaha jahlan wa anna ban adimmah wajadta anna musampian al-mizaha dak agajak jahlan dak kabutuan oleh adimmah dalil agajak ko tak butuh bi kake fatala alaihi maka ma Sayyidina Muhammad bin Mas'ud alaihi ing atase Ubaidullah dak katabu atattakhiduna huzwa apa baan atatiaki Musa nada kalau saja huzwan dak kan main apa kena kerja kake qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin jak sebut tu je secara bahasa Arab ni kependar as-sadisu tining sejak kerajaan ni kau tak butuh as-sadisu tining nomor 6 fiha panik dalam kisah al-irsyadu tining abri bitatu ilal istithna'i fil umur dak kama lain fil umur dalam banyak-banyak perkara fi qaulihi dalam dawuh Allah taala wa inna insyaallah la muhtadun oleh orang kata itu istithna kalaban insyaallah atau istisna engkau ala qariya laku 10 kecuali tum berarti kada sangat istithna secara hukum nikah bisa as-sabi tining se nomor petok hukum se nomor petok fiha panik dalam kisah dalilun tining dalil li ahli sunnah bagus ikan atau menang ikan ahli sunnah alal mu'tazilah maka la ada ke mu'tazilah annal amra la yastazimal masyiah dak saongku napa perintah la yastalzimu panika amastiaki pun napa perintah al masyiah dak kakasokan qala ajabuhu dak itu keterangan al Mawardi pasirah Imam Mawardi napa ketika Allah amakon nyampeli sampai Allah kesokan tero nyambeli ken tero nyambeli sampai ken punten Allah amakon kak dinto benih ken tero orang ni ken nyambeli sampai ken makle orang ni ka oning dak ka sapa semate orang dele maka al amru la yastazimun masyiah ketika Allah kak dinto akon makon belum tentu kak dinto saya kesokan Allah belum tentu la yastalzim yakni tak otomatis al-thamin tini se nomor balu ustudilla pontut dalil bil ayati pon apa kalaban ayat ala hasril hayawani bil wasfi wa jawazis salami fi eng asase areng kes hewan bil wasfi kalaban sifat oleh areng kes hewan ngak dia sifat tapi hewan karena bisa sifat maka jawazis salam fi oleh akad salam fi dalam hewan kalaban panjenengan kan ini akad salam akan pesenan kak dentah
hewan dalam Al-Quran sifat sedangkan akad salam akad pesanan akad sifatan anifatan maka maaf akad salam dalam hewan dari hadis dari ayat kali itu kocaki oleh qala al-Mahdawi fi qawlihi ta'ala faf'alu ma tu'marun maka ala aku asap aban kapi madak perang tu'marun seepakon sepaban kapi dalilun panika dalil ala annal amra ing atas aku napa-napa perintah alal fauri panika ing atas tulian setiap perintah wajib tuli kalaku ini menurut al-Mahdawi qala Ibn al-Fars wa yadullu ala dhalika annahu iqtasarahum hina lam yubadiru ila fi'li ma amarhum bihi wa qala fadahu ma kadu yafalun annahu sa'angkuna Allah istaqsarahum panika amitong enteng Allahum dak kapi kaum hina lam yubadiru nalaikana tak tulian aman beli pasal kapi kaum ila fi'li ma amarahum da ala kabarang amar sa'amakun Allahum dak kapi kaum bihi kalaban ma wa qala bin adabu masallallahu fadhabahuha maka nyampeli kapi kaum hadak ke Baqarah wa makadu man tak parak kapi kaum yaf'alun wa makadu yaf'alun nika istiqsar napa istiqsar bitong orang nika taksir yakni enteng anapa karena tak langsung nyampeli ketika perintah pertama kali maka nika memperkuat dengan apa yang dikatakan barusan al-amru alal fawri setiap perintah wajib langsung kelakoh kecuali pada dalil sa'anu tuaki bahwa bakon kelaku-laku di malam termalam akad dia perintah haji taran haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila nang tahun sekaping 2 Hijriyah hukum wajib langsung angki hukum wajib cuman karena Rasulullah haji tanggal sanga tahun kaping sanga dari Hijriyah maka kak itu perintah ya dulu ala annahu laisa ala al-fawri berarti ala tarahi dalam mazhab Syafi'i ala tarahi dalam mazhab lain ala al-fawri anapa karena Rasulullah memundur sedangkan Rasulullah kali itu minas syari Rasulullah ini ke syari saya mendatang syariat kita tahu syariat saya mendatang Rasulullah dari ajunan Allah qauluhu ta'ala fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba al-ayah ayat nomor 79 dari surat Al-Baqarah fawailun maka tining neraka uwil atau celaka kecelakaan lilladzina ini kan orang banyak yaktubuna sa'nulis kapi alladzina alkitab pada kitab bi aidihim thumma yaqulun hadza min indillah noles dari tangan tibi kepada ni dari ajunan Allah liyastaru bihi thamanan qalila ma la wala fajaran al-ayat ayat istadalla bihinna akhai ngalak dalil bihi kalaban kalian tadabun Allah fa wailul lilladzina yaktubunal kitab anna khaybas ala karahati kitabatil masahif ing atase makro anoles banyak-banyak mushaf bil ujra kalaban ongkos makro hukumah adaban ulama saya ada bagi hukumah tak oleh ngajar kakui nggak oleh gaji liyastaru bihi thamanan qalila cuman pada dalil lain saya menunjuki bahwasanya oleh ngajar nikah potong gaji ngalak gaji boleh semacam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajar Quran aja sekus-bagusah kangku oleh engon walaupun pakon niat genjaran nama sarana setanda niat karena engon nih soalnya kan masalahnya banyak nak ngajar SDMI dan lain semacam saya kata roh gaji masa tak lihat gaji kayak ngajar mulon walaupun ngajar tambah gaji pakun janda aja genjar ini oleh qauluhu ta'ala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi qati'atuhu jadi siapa orang kasab man sayyi'atan dak kelakuan coba wa hatat benang lempot bihi dak man qati'atuhu pun apa coba naon ustudilla pun dalil bihi kalaban tabu man kasaba sayyi'atan ala annal muallaq ing atas sangkuna napa qada muallaq ala syarataini pandike ing atas dua syarat la yatanajjazu bi ahadihima tak kerah terlaksana pada muallaq bi ahadima kalaban salah satu kedua syarat ala annal muallaq ingat sanggup napa se kantong aki ala syarat pendekatan dua syarat ala kutusaban banyak wa hatat bi khati'atuhu masuk neraka qauluhu ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman Allah Subhanahu wa taala mereka kata masalah ayat 102
واتبعوا على ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الناس كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Al-ayat ustudilla ekala dalil biha kala begitu ayat ala anna sihra ing atas sampun basara seher kufrun panika kafir. Haitsu qala sekira ada basara Allah walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allim. Bahwa orang andi seher nikah hukum kafir. Nikah tak sekap pina ulama. Kula lemari kataban sampean bab seher yang dalam madhab Syafi'i orang andi seher ka dinto lo kafir tapi pun termasuk tukutusa secek rajana karena seher termasuk as-sab'ul mubiqat al-muhlikat bedepet tok tu sesema ancor dak amal bagus orang ka dinto di antara kikat itu seher cak bacaan us ngecuus ben lain semacam kalau ben kelakon cuba tangkui mendapat kejuban dak ke orang kafir. Ulama rata-rata jumhur ulama dah bagi tukang seher pakon pateh kecuali madhab Syafi'i tukang seher kan itu pateh mana bingakoh seher mate orang mana bi seher pun madhab selain kor temu ni kerja tukang seher ni kayak pateh cuman semate pakun imam. Wa qala ban adabu innama nahnu fitnatun fala takfur. Adabu bahasa Allah dalam ayat innama nahnu fitnatun angin pasti nanti ning sengkok malaikat se araba manusia nika fitnatun ari fitnah fala takfur ingat jak kafir maka jak kafir. Qala Bakr ibn al-Ala wa fil ayat ban panik dalam ayat anna sahira yuqtal. Da sanggup bahasa orang se tukang sihir yuqtalu panik apa teh. Wa wajhuhu bantining celana ana pami pate yuqtal annahu sangkun sahir qala panikasabu annahu sangkun Allah kalau nek dawu Allah wala bi sama syarau bihi anfusahum ban sabak ban barang syarau se acual pasar orang bi kala banaki ma anfusahum dak kabina banyak ai ba'u takasacual pasar syarau mun ishtaro dikamle mun syarau dikacual ai ba'u takasacual pasar kapi engki orang sini hari anfusahum dak ka nakabi anfusahum lil qatl ka kuimat bisri kala basahir alladzina tana sahir fa'alu sa'alaku kapi kaum huda ka sahir kama qala innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum illa an qala fayaqtuluna wa yuqtalun. Dari ayat wala bi sama syarabi anfusahum orang tukang sihir pate anapa karena orang panyiher artinya acual aban syarabihi anfusahum. Sedangkan dalam ayat lain Allah ketika nyebut amallah benar yang mukmin amallah abang mukmin nika ajabu fayaqtuluna wa yuqtalun dalam peperangan innallaha astara minal mu'minina anfusahum illa an qala fayaqtuluna yakni orang yang mati dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah pan mati nika orang nika ibli bi Allah napa ibli bi Allah langsung ding Allah bi Allah langsung masuk ke surga karena dalam istara minal mu'minina anfusahum yiti kalaban fayaqtuluna wa yuqtalun maka orang se kafir se seher kala kalaban ayat ulabi sama syarabi anfusahum nika artinya epate nika dalil ulama-ulama sing ngocaki tukang seher epate cang lamba nika istimbat hukum ngalak situng dabu istimbat hukum ni menurut Imam Syafi'i tak pun dut ana pangalak dalil lain saya nunjukake bahwasanya tukang seher sarang ajunan Allah ajunan Nabi Muhammad masuk kalaban tusa sepetok setusa paling rajin ni ke syirik marina syirik kali itu amate orang mati amare orang pas seher mertelo sedangkan amate orang ni kalau makafir ke orang maka berarti seher kali itu tak masuk nikah. Tapi ayat ni kalau yang kui dalam madhab Syafi'i kan kui ngucap bahwa seher tukang seher pateh balik tukang seher kan itu pateh karena kisoson tadi kisos mun cak seher lah memari memate orang yo wis kisos orang ni. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Ya ingat orang saya iman kapi ya ayyuhalladzina amanu ya ingat orang banyak amanu pada iman kapi alladzina la taqulu cak ngocak seperti bin kapi ra'ina aja agak
angwan ajaga sampean kepin ada ka saja wa quluban ngucap sampean kepin unzurna ngulatna sampean kepin ada ka saja. Qala Ibn al-Fars ustudilla biha kala tadil biha pada kalaban ayat ala saddid dhara'i ing atase saddud dhari'ah anu tope banyak-banyak dhara'i tambari dhari'ah jamaan lafal dhari'ah dhari'ah ka contoh parantara kacubaan wasilah dak kacubaan fil ahkami dalam banyak-banyak hukum ni kata yang ku dalam mazhab Syafi'i walaupun mungkin dalam ba'dul ahwal ka entok yang ku sareng mufti Syafi'i ini dalam ni yang ku dalam mazhab Malik min usulit tasyri' ka entok saddud dzari'ah li'anna al-mu'minina kana sangkuna bahasa banyak orang mukmin muni'u pandikai larang bahasa kapi mukminin min qauli ra'ina dari ucap ra'ina lahu ikan di ustaz Nabi sallallahu alaihi wasallam li'alla yajida karena sapa joko tu tak nemu al-yahudu sapa banyak orang Yahudi bidzalika sabi bidzalika kala bani isra'ina as-sabil dakah ngucap dakah jalan ila sabi dakah ami sesuai Nabi Muhammad mun rafal ra'ina nikah nguan jaga aki tapi yang kui kan kui lafal nguan ra'iyah kan ki nguan doa nguan dak ka orang mukmin ngucap ke Nabi Muhammad ra'ina jaga aki abtina kalau aku lafal aku ra'ina tapi unzurna olati abtina tak salah tonton aki abtina ana pami larang nyebut ra'ina apa ne pakon nyebut unzurna saddan lidzari'ah takok pasken orang Yahudi nemu jalan ke aku mesuai Nabi Muhammad maka cang orang-orang Nasrani semua selain orang Nasrani adalah domba-domba yang tersesat domba-domba tersesat nak tonton qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha dalam ayat 106 dari surat Al-Baqarah ma tining ka di barang nansah seanasa sekok panika seanasa sekok min ayatin dari ayat aw nunsiha tabah lop paseko ada ka ayat na'ti maka mendatang sekok bi khairin kalau lebih bagus min dari ayat atau mithliha atau bersumanya fiha panika dalam iki ayat uqu'un nasakh tining tomi pada nasakh dalam usul fiqh bada bab nasikh mansukh hukum seadaan ya babi Allah kalaban hukum selebih anyar maka hukum seanyaran dikocak nasikh sedangkan hukum seadaan dikocak mansukh ya bah hukum ayat kali tu nunjuk aki bada ayat bada nasikh masuk dalam hukum bada nasakh wa fi hadhihi al-milad dalam kenyataan agama yang agama Islam wastudilla ban dalil biqaulihi kalaban dabun Allah taala na'ti bi khairin minha aw mithliha maka mendatang sengkau kalaban lebih bagus minha dari keadaan seengki ayat hukum seadaan aw mithliha atau bersepadan nah wastadalla ban muntut dalil wastadalla ban muntut biqaulihi kalaban man pasada orang qala sada man innan naskha saungku napa nasakh ila ghairi badalin dak ka tanpa gantek la yaju supanikah tak oleh anasa khosam mun tak gantek hukum anyar anapa karena Allah adabu na'ti bi khairin minha wa man ban angala dalil man pasar orang qala sadabu man innahu sanguna kalakuan la yaju supanikah tak oleh panasa nasakh ila badalin dak ka gantek Allah selebih berat waman ban kala dalil man basari qala sadabu man innahu samuna kalakon la yajuz pana kata oleh naskhul Quran pana pada Quran bis sunnah kalaban hadis karena Allah adabu na'ti madatang sekok bi khairin kalaban lebih bagus min hadari ka ayat au mithli atau bersepadan sedangkan hadis mesti beda ibabana Al-Quran sedangkan hadis pasti beda ibabana Al-Quran tak oleh nasada ka lebih berat sedangkan Allah ada bi khairin kalau lebih bagus atau mithliha atau bersepadan mun jan berat bani khairin bani mithliha jan beratnya mana tapi lagi beda ulama saya ngocaki oleh anasa kalau lebih berat kalau dalil lain qauluhu ta'ala intina lagi kula sampeyan oning beda perbedaan ulama dalam keadaan qauluhu ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu ila qauli ta'ala khaifin dalam ayat 114 surat Al-Baqarah wa man azlamu ban tiring siapa azlamu ari lebih zalim mimman itaban dari orang mana asalnya ke man masajidallah dan masjidallah ay yudhkara
dak kau sebut fiha dalam masajidullah ismuhu pada asma Allah wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Ini orang-orang kafir. Orang yang paling zalim itu saya nyegah orang lain kan aku nak ke masjid ngisek dalam zikir. Qala Ar-Razi, ada bahasa Imam Ar-Razi. Fihi panik dalam ayat, fihi dalam qaulihi ta'ala dalilun tining dalil ala man idkhuli ahli dhimma al-masajidah yang atas alarang masuk ahli dhimma al-masajidah masjid. Ahli dhimma orang kafir dhimmi kan itu tak boleh masuk masjid. Wa qala al-qiyah dari ayat kan itu tak boleh. Wasa'a fi kharabiha ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Fihi panik dalam qauli ta'ala wa man adallu mimman sajada Allah yadhkuru fi ismihi ni kadalun dalil ala man idkhuli ahli dhimmal masajidah wa qala al-qiya yadullu an tuaki panapat qaulu ta'ala kibaru anna lil muslimin dak saangkuna lil muslimin panikakan di banyak orang muslim ikhrajahum panampa makaluar kapi engki ahlu dhimmah min hadil masajid idza dakhalu nalika masuk kapi ahlu dhimmah hadak masjid walau la dzalika banjak sangat ada tiningkak di semaka luar ikhraj maka no tak kira benda pasal kapi ka di ahlu dhimmah khaifin banika takok kapi bidukhuliha kalau masuk dalam masjid. Ketika Allah adabu dalam Al-Qur'an wa ma kana ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifun tak boleh masuk ke dalam badan takok. Berarti mun ekobala takok orang Islam kau tu sigap membeda orang ahlu dhimmah anu ni kepatakok cara nama takok ateng pak keluar dari masjid qauluhu ta'ala walillahil masyriq wal maghrib ayat sekapeng 115 fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah ban panikakan Allah tining timur wal maghrib ban barat al ayat. Rawa Muslimun an Umar annaha panika saungkun apa ayat. Annaha saungkun apa ayat nazalat panika turun apa ayat fi salatit tatawwu dalam salat sunat ala rahilati ing atas tumpaan fi safar dalam perjalanan. Maka ngadep ke timur kek, ngadep ke barat kek, ngadep dam abai walillahil masyriq wal maghrib. Tak usah tanyaan. Minta ngadep ke kiblat, ijang Allah sing ngoliaki salat fi rahila fi safar nika oleh salat sunat nang pak tumpah. Nampak habis salat sunat ngadep ke timur, ngadep ke barat, ngadep ke laut ila salat sunat. Boleh. Mi tak ngadep ke kiblat karena Allah sing ngoleh lagi. Urusan barat timur mun Allah sing ngoleh lagi, jeng Allah kapi sadi. Walillahil masyriq wal maghrib. Mun tak bari lagi Allah ya Allah. Warawa pada ayat pasal Imam Tirmidzi Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhum min hadits Amir bin Rabi'ah wa Jabir annaha sabun apa ayat nazalat panika toran ayat fi man dalam barang fi dalam orang salat pasal man bil ijtihadi kalaban ijtihad ilal qiblat thumma tabayyana maka kare-kare jelas lahu ikan diman al khata'u panapa salah. Pada riwayat lain sada buaki nikah pada bener aslina. Nikah turun walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah ngadep pada mabai mun la yaki bi Allah nikah tak ada salah. Orang se badan nang tempat tak ngatela dem arah kiblat. Akhir ijtihad. Cangkok di nak barat Allahu akbar la dhalin. Pan masuk waktu asar ngeding asar kan tak tahu di mabarat timur boleh semacam ijtihad boleh. Duh, corang beni di nak lopot boleh. Sampai aleng-leng terus aubat tok ben salat nikah sagapi. Ana baca ngaulan ijtihad. Korpar pang kaya ijtihad nikah sekuat. Summa tabayyana lahul khata' pan lamar itu mo tidak salah wis. Al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Selamba lamar. Qala Ar-Razi la yamtani tak kacegga antakuna apa kutubah ada apa ayat nazalat panika turun ayat fil amrayn dalam dua perkara ma'an ada apa? Ya kongang nikah dalam bab salat sunat rahilah nikah turun ayat nikah juga dalam masalah nikah turun nikah. Contoh Nabi anu waqa'a kalaban qututami papana kedua na amrayn fi waqtin wahidin dalam waktu wahidin situng. Wasuil laban periksaan Nabi pasal kustain Nabi anhuma dari kedua na dua perkara. Pada situng orang kejadian tak tahu arah kiblat dalam perjalanan akhirnya turun lagi situng ayat cukup dak kedua masalah. Fa anzalallahu maka turun lagi pasal Allah taala al ayat ada ayat muridan hal yang ngasakan Allah biha kalaban ayat hukma jami' dzalik dak hukum sakapin guys. Anapa mi imam dzalik kasarang Imam Ar-Razi karena dua-dua daripada bener. Secara hukum pada bener. Walillahil masyriq wal maghrib.
Qauluhu ta'ala wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka orang-orang Yahudi mengucap Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Tadullu anu tuaki pada ayat alam tina ijtima'il mulki ing atase kacekna apa lo keraton dunya ban sesena wal wilad ban ngalahirake. Tak mungkin sebagai pangeran nikah di anak. Oke, jelas. Qauluhu ta'ala wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun wallahu ta'ala a'lam.